The name of today's book summary is Manage Your Day to Day, Build Your Routine, Find Your Focus and Sharpen Your Creative Mind. क्रिएटिव क्या होता है और क्रिएटिव लोग कौन होते हैं? आसान डेफिनेशन अगर दूं तो हर वो इंसान जो अपने माइंड में थॉट क्रिएट कर सकता है। आज की बुक समरी से आप सीखेंगे कैसे आप टाल मटोल को रोक सकते हैं, अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज कर सकते हैं और अपना एक डेली रूटीन बना सकते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था कि जीनियस बनने के लिए 1% इंस्पिरेशन और 99% प्रेस्पिरेशन चाहिए, यानी कि मेहनत चाहिए। इस दुनिया में ऊंची सोच रखने वाले कई लोग हैं। हो सकता है आपकी सोच भी उनकी ही तरह हो, लेकिन कुछ ही आइडिया ऐसे होते हैं जिनमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर आइडियाज़ को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। ऐसा क्या है जो आपके आइडिया को दुनिया बदलने की ताकत देगा? आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने आइडिया पर काम कर सकते हैं। डेवलपिंग एन इफेक्टिव रूटीन। उन कंपनियों के बारे में सोचें जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो रातों रात सक्सेसफुल हुई। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े मास्टरपीस बनाए, उन्हें वक्त लगा कर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। आप अपने काम के बारे में सोचकर दिन की शुरुआत करते हैं। आपको ऑफिस जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल जाना पड़ता है। जब तक ये सारे काम खत्म हो जाते हैं तब तक आपके पास उन क्रिएटिव कामों के लिए समय नहीं बच पाता जिन पर आप खुद काम करना चाहते हैं। आप लो एनर्जी फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं और फिर आप वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको क्रिएटिव और रिएक्टिव दोनों ही कामों के लिए टाइम सेट करना चाहिए। सबसे पहले क्रिएटिव काम आना चाहिए। दिन का कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप मेंटल तौर पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये वो टाइम है जब आपके पास फुल एनर्जी होती है। इस टाइम को पहचानने की कोशिश करिए। ये सुबह का टाइम भी हो सकता है और रात का भी। इसी टाइम का इस्तेमाल करके आप अपना क्रिएटिव काम कर सकते हैं। दूसरा, क्रिएटिव ट्रिगर का यूज़ करें। जब आप क्रिएटिव काम करें तब एक ही तरह के टूल्स, माहौल और म्यूजिक यूज़ करें। मशहूर राइटर स्टीफन किंग हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। उसके क्रिएटिव कामों के लिए सबसे अच्छा टाइम था सुबह 8 से लेकर 8:30 तक। इसी समय वो अपने सारे क्रिएटिव कामों को अंजाम देते थे। तीसरा, एक टू डू लिस्ट बनाए और अपने कामों को मैनेज करना सीखिए। इस लिस्ट में लिमिटेड और इम्पोर्टेंट ही काम होना चाहिए जिन्हें आप एक दिन में टाइम टू टाइम आसानी से पूरा कर सकते हैं। चौथा, अपने दिन के हर काम के लिए कमिटेड रहे और उसे कल ही नोट करें और खुद से वादा करें, जैसे कि मैं वादा करता हूँ कल मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा। चैप्टर 2, क्रिएटिव प्रैक्टिस। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपने नोट किया ही होगा कि वो अपने रूटीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप भी एक रूटीन बनाते हैं तो काम करना आसान हो जाता है और वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप बिना किसी आलस के हैबिट के बेस पर उन कामों को करने लगोगे। अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, एक अच्छे रूटीन को बिल्ड करने के लिए आपको रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी होगी जब तक ये आपकी हैबिट में शामिल ना हो जाए। दिन भर अपना रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप तब भी अपना रूटीन फॉलो करते हैं जब आपका मन नहीं होता तो यही आपकी सक्सेस की निशानी है। चैप्टर 3, रिमूव मल्टीटास्किंग। क्रिएटिव माइंड होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप किसी भी बोरिंग चीज़ से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बना सकते हैं। आप कुछ नया सोच सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि क्रिएटिव माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए क्रिएटिव लोगों के लिए किसी काम पर डटे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने माइंड से मल्टीटास्किंग को रिमूव करना होगा। मल्टीटास्किंग से आप अपना काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते, साथ ही ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। असल में जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तब आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। मल्टीटास्किंग का मतलब है कई कामों को एक साथ करना। ये कंप्यूटर और मशीन कर सकते हैं। हमारा माइंड सिर्फ शिफ्ट होता है एक काम से दूसरे काम पर, ये एक साथ दोनों कामों को नहीं सोच सकता। हम बस मल्टीटास्किंग के समय अपने काम को आगे पीछे कर रहे होते हैं। आपको लग सकता है कि आप कई काम एक साथ करके प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन आप कम एक्यूरेसी के साथ कामों को कर रहे होते हैं। और अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कामों के बीच में स्विच करते हैं तो आपके काम के आउटपुट क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक टाइम पर एक ही टास्क पूरा करें। और हाँ, सिर्फ मल्टीटास्किंग ही आपको प्रोडक्टिव बनने से नहीं रोकता। बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपका ध्यान भटकाते हैं, जैसे कि काम के टाइम आपके फोन से एक नोटिफिकेशन आना। आप उस एक नोटिफिकेशन को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर आप बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। जब तक आपको एहसास होता है तब तक आपका ध्यान भटक चुका होता है। इस तरह बार बार अपना ध्यान अपने काम से हटना आपको कम प्रोडक्टिव बनाता है। फिर आपको बहुत टाइम लगता है फ्लो स्टेट को अचीव करने में। फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जब आप अपने काम में खो जाते हैं। चैप्टर 4, लर्न टू मेक थिंग्स। जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो आपको अपना फोकस हटने नहीं देना। कुछ ही ऐसे लकी लोग होते हैं जिनके पास क्रिएटिव कामों के लिए टाइम होता है। ज्यादातर लोग अपने कामों में फंसे हुए होते हैं, इस वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर आपको ये सीखना होगा इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, ये एक हुनर है जिसे आप प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। अपने सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेना सीखिए। आसान और छोटे छोटे नए हैबिट बनाइए।
چھوٹے سیٹ اپ اور نئے اچھے ہیبٹ آپ کی لائف کو چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹی اور اچھی ہیبٹ یہ ہے آدھا گھنٹہ پہلے سونا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہیبٹ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے آپ کی ول پاور کو بناتے ہیں، اور یہ ول پاور ایسی طاقت ہے جو آپ کو ہر سچویشن میں لڑنے کی پاور دیتی ہے۔ آپ کو مدد ملتی ہے اپنے ہر کام کو پورا کرنے کی، آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو تب بھی مدد کرتا ہے جب آپ کو اپنا دماغ لگانا پڑتا ہے، کنسنٹریٹ رہنا پڑتا ہے، ساتھ ہی آپ کا دماغ اچھے سے سوچ پاتا ہے۔ چیپٹر 5 سٹ ان فرنٹ آف کمپیوٹر۔ لوگوں کی لائف پر ٹیکنالوجی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی لوگ صبح اٹھتے ہیں پہلے اپنا فون چیک کرتے ہیں، راستے میں بس کا یا ٹرین کا انتظار کرتے سمے سب اپنے فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ بس سوشل میڈیا اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی اسکرین سے چپکا ہوا ہوتا ہے، چاہے اسکرین فون کی ہو، ٹی وی کی ہو، لیپ ٹاپ کی ہو یا پھر کمپیوٹر کی ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹ ہو کہ آج کل تو یہ سب عام بات ہے، اس میں کون سی بڑی خرابی ہے۔ ایک ریسرچ کی گئی، اس ریسرچ میں پتا چلا کہ ایک ایوریج انسان دن میں 6 گھنٹے اپنے اسکرین پر بتاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر ٹائم اسکرین پر بتاتے ہیں ان کی عمر اسکرین نہ دیکھنے والوں سے کم ہوتی ہے۔ جو لوگ اسکرین نہیں دیکھتے وہ 4.8 سال زیادہ جیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فزیکلی زیادہ موو کر پاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے ہماری باڈی پر بیڈ افیکٹ پڑتا ہے۔ باڈی میں موومنٹ نہ ہونا ایک خراب لائف سٹائل ہے، اور اس کے علاوہ اسکرین سٹریس پیدا کرتا ہے، اس سے کہیں ساری چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیپٹر نمبر 6 میک فار یور سیلف۔ بڑے سے بڑا کریٹو کام کرنے والا اکثر بات کرتا ہے اننیسیسری کریشن کی۔ اننیسیسری کریشن تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے صبح کا کچھ حصہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اننیسیسری کریشن ہے آپ کی کریٹیوٹی کو بنا کسی روک ٹوک کے کرنے دینا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، آپ پینٹنگ کرنا سیکھ رہے ہیں یا پوئم لکھنا۔ کریٹو لوگوں کے لیے اننیسیسری کریشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کو نئے پاسبلٹیز کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے کریٹو لوگ جو جاب کرتے ہیں انہیں مایوسی ہوتی ہے جب وہ اپنی کریٹیوٹی کا کہیں استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ اکثر ان کی کریٹیوٹی ان کے باس یا کسٹمرز کی وجہ سے لمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ وہ اگر کسی پروجیکٹ میں اپنا ڈیزائن ڈالنا چاہتے تو وہ نہیں ڈال پاتے کیونکہ انہیں پہلے ہی اگنور کیا جاتا۔ آج سے کچھ ہی سال پہلے 2021 میں ایک سروے کیا گیا جس سے یہ پتہ چلا امریکہ اینڈ جاپانیز جیسی جگہوں میں 75% لوگ اپنی کریٹیوٹی کا استعمال نہیں کر پاتے۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنے بیسٹ کریٹیوٹی قابلیت کے حساب سے کام نہیں کر پا رہے۔ ان جیسا اپنے ساتھ مت ہونے دے، ایسا پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لینا جو آپ کی کریٹیوٹی اور قابلیت کو لمیٹڈ نہ رکھے۔ دوسرا فائدہ ہے اننیسیسری کریشن کا، یہ نئے سکلز کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو موقع دیتا ہے کچھ نیا سیکھنے کا۔ کریٹو کاموں کے لیے انسپریشن ڈھونڈنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی جاب کر رہے ہو جس میں کریٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تب بھی آپ دھیرے دھیرے سست ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر آپ ایک ہی میتھڈ اور ٹیکنیک کا استعمال بار بار کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے اننیسیسری کریشن میں ہو تو کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کی ہمت کریے، اس سے آپ کی کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ تیسرا، اننیسیسری کریشن میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ آپ کی پہچان نہیں ہے، آپ کو آؤٹ پٹ کی پہچان نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیڈ آرٹسٹ ہے، آپ بس اپنے آرٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ایک آرٹسٹ پر کچھ نیا کریٹ کرنے کا پریشر ڈالتے ہیں، اسی لیے لائف میں ہمیشہ گرو کرنے کے لیے کچھ نیا سیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک ماسٹر پیس بنانے میں سمے لگتا ہے۔ اننیسیسری کریشن آپ کو سکھاتا ہے اور غلطیاں کرنے کا موقع دیتا ہے اور آپ خود کو ایکسپریس کر پاتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ ہمیشہ لرن اینڈ گرو کرتے رہیں گے۔ تو اب انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔